ton petit bidon. Tes petits poignets d'amour, je trouve ça trop mignon. Même si les sauts dans la rue te trouvent un peu trop gras, au moins c'est confortable quand tu me prends dans tes bras. T'es si mignon, 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 mi gros, gros, gros. Mignon, 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 mi gros, gros, gros. En été tu fais d'ombre et en hiver tu te chaud. Et quand t'as fini bouffer tu nous lâches un gros bec. Merci, chers téléspectateurs, d'être au rendez-vous de votre émission Aïbassa. Aïbassa, bienvenue chez toi. Une émission comme Tarase Haniz Kulu, quasi dimanche. Watukulu Kago Borno, émission Tekasi Aïbassa. L'émission Aïbassa, c'est une émission de la radio-télévision Tambra, spécialement conçue pour vous, chers téléspectateurs. Une façon de vous informer, de vous sensibiliser et de vous éduquer. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, nous allons vous dire le programme du jour. Aujourd'hui, on est venu avec des devinettes pour vous et quelques informations de notre culture, j'allais dire. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, nous allons rentrer dans notre émission Aïbassa. Et on va prendre des appels pour prendre l'avis des téléspectateurs. À la technique, nous avons le doigté magique, il s'appelle Rabiou. Aujourd'hui, nous avons raté notre invité du jour. Donc, il ne sera pas là. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre émission avec la chanson Copto de Abdul Salam qui nous parle de Copto. On regarde ça et on revient pour prendre les appels de notre émission Aïbassa. Bienvenue chez toi. Ya bismillah, ya bismillah. Dono kai gateo, zarmai ne ga su dono. Indai na se yeta ai mo ai ne bibi ganda. Zarmara bibi ganda, maje sabai gandu salati. Zarmara bibi ganda, maje sabai gandu salati. Makan kare di moro hita, makan banga di moro hita, makan samwe bor di moro hamita ya dinno zarma di moro ko. Bundu bundu hagawa, ula agawa. Ubai hagawa, nanana doki hanya, kuma hanya dar maganda, garbainya kulusin da kwamto, daga wani dan baza bane, ana ce mai kudize, na ce mai hai kudize, garbainya kulusin da kwamto anai se duba garano ga kanu, nai se duba garano ga kanu, na duba garano ga kanu, ajo kulusin da kwamto anai se dambuno ga kanu, nai se dambuno ga kanu. Zarmai ganana, ita borun da dibi ganda. Zarmai mugano, malai da gogado. Zarmai ganana, ita borun da dibi ganda. Zarmai mugano, malai da gogado. Ana kulu kai gahigi, ana kulu kai gahigi. Zarmai da nai gahigi, kamayo mati kadida, wala kamayo tipati. Dinai te sugi noro ai minodu bagara moto hinda, bundu bundu moto hinda, digade ge gasu hinda, imaka sum imawa, imahanna gaye te hinda, imaka sum imawa, imahanna gaye. Zarmai galala, isa porun da dibi. Zarmai ganu, balai dogo. Aïbassa. Alaykum salam. Barsawai matara hire.
Ai haya sigire zakari sisa. to ai gonde hayan fomo Ha? ai ne ai gonde hayan Ha? ide irgonde hani go hayan ka irka da kuna o dum marjino gorna bora Ha? ai irgo bar mo bayno dum marjino go Nigerra dum irgo ba mo do kurse dum fono se digene gorko agali wati digide kopto kulu wodo kulu dum fono diki akoy Alo? allo oui allo ayo man Alo? Tante Jaba. asigma Tante Bobo. popo Ayan. wah samai Ana malikan wala Dewi. maino Malikan wala Dewi. malik kan me demil malik ni ko bani Oh. to mata de fay Dewi. agoto ni go ma sigira kani wala ato abori malik ni ma non he gir taki non se malik ai ne har gir taki non se ini kawa wari mani kawa ini kawa to malik ni kokari ni kokari malik salari da yan abori salari mo ni kara malik irgo sabir sen ma irgo sabir sen. Merci beaucoup chers téléspectateurs. Vous êtes dans votre émission Aïbassa Irkad Irhaïni Irnigum Bendummer Bino Niger. Dum fono koyno ir dum fono bino bor. Allô? Oui allô. Allô? Oui allô. Meno Aïbassa. Fofo. Fofo no. Mano no go ke. Nadiano. Nadia tango manga. Tango na gare. To Nadia dum number bino go Niger. Tango na gare. Ay no dum number bino go Niger. Dum number go. Dum sa dum Nadia. No. No mo birro. Ay na no mo birro Nadia. Aha. Ay ni ha. Ay ni ha. Aku bisa adin. Aku bisa dume temer kidi ni. Ay na dume iye. Ni na dume iye rogo ni yalo. Aku bisa dume Nadia. Ah? Dume wacin ninka. तो हम पुलिस वो गोरगांडर को एक जगह बनाता एक चीज से डुमर कर रहा नो दिन फोनो ना नो दिन फोनो नो पुलानो नहीं बचन को गोरको ni bai tanti gorko ana dia koy igi birmo bay mo borke ni nga ful fo seni mi de gorko borke si bay mo mi tegi tir se kasi de gorko oh ibn bay fo seni ne gorko fulan ke ya
Oui. Oui, Moïno. Ulay Kano. Moi? Ulay Ka. Nyamay Maygo. Moïno. Koray Bangu. Hey! Wani ya sigi mai rafa. Kore ban wani mun ga? Wani sama ne ko an ne na. Man kan go dike bi, no mai rana go wani mun ban na go. Nyamayira. Mun ga kina. Koray Bangu. Mun ga kina na go mai ra. Turaku. Turaku hara. Atau abori. Dumi margina go ni jarra. Dumi margina go ni jarra iru bahasa kayak itu karena iru margina. Alam baraga. Hah? Alam baraga. Matiari no, aja dulu sih. Amare memang dulu itu berbeda. Hah? Ini aja dari ini. Orang dulu sih no. Tuh. Mati kan gua udah segera buat itu. Wala gua di gungungo. Ini tambah apa wala? Oh, iga bayi gua pasang ay. Mana bu? Pasang gua di sini. Mana gak cina rabu? Igo, ayo. Tampara wala sebaiknya kan Cina go. Amma dah itu gua masih kira kali ni wala. Oh, igo ma. Tu abori. Abori gua. Ini gua cuma lihat dulu, ini dulu sih. Ini berjaga. Kore bolu. Saya kure terjun mana ya? Halo? Halo? Mana bahasa? Halo? Ayo, Jibrilla. Jibrilla. Jangan. Siapa? Apa jadi saya? Begini. Sama tantang. Mungkin Cina nak beritahu. Desa bagai ada dah. Tu abori Jibrilla. Kenapa bermasalah apa? Tantang. Alma ini semasa ini wala. Ada ni bermasalah apa Jibrilla? Baba Jibrilla, ini terkaya pada dema. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour la fidélité sur votre émission Aïbassa. Bienvenue chez toi, vous êtes chez vous. Aïbassa, c'est une... Aïko salam, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, Aïko Mante, oui, Aïbassa. Apa orang gue baca? Bah, bisa nggak tahu lo? Mati kita bisa. Tapi jangan akan bolos dong. Ketiga kan bolos dulu. Ketiga dengar kita bolos. Dengan apa? Dengan aku. No, dengan ira wafu rana lugo. Dengan aku no. Ira wafu rana lugo. Doso ano kapten wari. Ano kapten wari na. I don't know karu garu kapten ko sala.
to amsi kala mane ko fa Leto falo no to yanone. ayari no irgo kam samara ze do su bore bo me kan gori ko ni ko sukara irgo samara ze ayam tulu ko no ko digalo su birini Ay gagara kulpo. ay sabu matkina no ango dire so ngala wala Wallahi c'est très triste. to madalla amora sabu aha atu wore no balu nyobo kebiga so di ba ko so so wolu nyobo wore ko titi igo to ko ngami tu dai kali nyobo Wallahi. irsa ni mo am kin ko ba Assalamu alaikum. alaikum salam Rabi le détail magique qui est sur l'antenne au niveau de la régie, s'il te plaît, on va regarder un élément intitulé sur les Toubou qui ont célébré leur journée tout récemment, il y a 3 jours de cela. Donc nous allons regarder l'élément et on revient juste après pour continuer notre émission Aïe Bassa. Bienvenue chez toi. Nul n'a le droit de supprimer la culture d'un peuple, car un peuple sans culture est un monde sans âme, comme disait un penseur. La journée internationale de la culture Toubou est célébrée le 15 septembre de chaque année dans plusieurs pays africains. Celle-ci est la première édition du genre au Niger, l'occasion pour la communauté Toubou de faire la promotion de leur culture. À l'occasion de cette journée, M. Mohamed El-Hadj Ousmane est revenu sur les origines de la communauté Toubou, retrouvée notamment en Afrique. Au Niger, nous avons décidé de nous rattraper aujourd'hui, 15 septembre, en montrant aux autres communautés sœurs c'est quoi la culture Toubou et c'est quoi l'homme Toubou, c'est quoi son cadre de vie et qu'est-ce qu'il représente. Et vous avez vu avec nous qu'on a présenté tout ce qu'il y a comme culture, tout ce qu'il y a comme tradition, la tente Toubou, l'alimentation Toubou, l'arrachement du tableau du chameau Toubou et les danses Toubou, les différents pas qui se font, l'accoutrement de la femme Toubou, comment la case Toubou est embellie. Bref, on vous a fait montrer en peu de temps c'est quoi l'homme Toubou, c'est quoi l'environnement Toubou. C'est là pour dire un peu à nos communautés sœurs qui sont là, qui nous confondent en réalité. Souvent le Toubou au Kanouri, Toubou n'est qu'au Kanouri, Toubou n'est berbérisé. Donc vous voyez aujourd'hui avec ça, les Nigériens savent mais n'arrivent pas à faire le Nigérien. Donc ça permet de faire. Ensuite, étant une communauté vivant dans un espace austère loin des grands centres, qui, si avec la mondialisation, avec la technologie, si nous ne permettons pas à ce que notre culture soit connue, nous risquons cette culture risque de disparaître. Et de plus en plus, les jeunes s'adonnent à d'autres cultures et notre culture risque de disparaître parce qu'on n'est pas nombreux. Donc c'est pourquoi nous avons voulu pérenniser cette culture en faisant cette journée du 15 septembre, une journée internationale de la culture Toubou, où partout où les communautés Toubou se retrouvent, en Europe, en Asie, en Afrique, faites cette journée-là. Donc pour que dire à nos communautés sœurs, voilà, nous avons une culture et nous vivons. A noter que cette journée qui a été riche en couleurs et décorations a eu plusieurs diverses expositions et des démonstrations de la danse traditionnelle Toubou. Se trouve en Europe, en Asie, en Afrique, faites cette journée-là. Donc pour que dire à nos communautés sœurs, voilà, nous avons une culture et nous vivons. A noter que cette journée qui a été riche en couleurs et décorations a eu plusieurs diverses expositions et des démonstrations de la danse traditionnelle Toubou. Arandi devena fa kamu Niger dam Niger dumeg bagumu Niger e wir ko sabunda lakal kanakan akandir se irlabora dumay kulni char higi dumay kul gogoro baninda lafiya zamla ben gon kay dumay isin ka go charabo matkaro ni di morin de fulan de gurman kinda bari du songo boro da zarma ikul gogoro igogoro shayi hangoli gogoro fakarai labucin dan won kaste amaru no lakkal kanai da matini gine irko na ha kudde godon dirse donc kun ir sigira irgo ga hono dumu fo go Niger o sa fere ko kaldi mas français idi tadir invita surprise kirgo gise borise boray
in du za fere karbande insha Allah. Allô. Allô, Babo. Allô. Oui, allô. Ay ba sa. Allô, le dum wono gono di dan kurse alte dum wono fo. Dum wono fo mayno irko tala. Ilyas Tango haro band la khote. Ilyas Tango la mordu. Dum wono fo ayan tin sen yasu. Dum wono fo ra fo go. Ay segon dum wono te kurse go ira mo ak dum wono fo. Alhamdulillah isa fere ko mo kala di match prochain amma kese dum wara ira wa fora no ay go fulan ay go kurse my chinga ni mo tufan miza ay ne ni gan mantfara ay mantfara asano kan ne ko ngar binda sam ay saburma ora sijira ayne wat kina na ngodi re mission o wala o di mission wala normal da maran gore rani ngodo go wala ya dingo wala da si cheru was baka ne ono sam wala no o de kare jay mo ken me ngara tay saburwa ilyasu abu ayni ayam bin sa dum wo kin fo to abu ina bir kurta mo mi go baka se ni bin ni bir kurta da ngara to dum wo kin fo da dum wo kin fo no oh bala zan kurte ko irani go mala gani bai kurte isme boy da ngara oh ni mo di darma idin zarma su boy kula follo ya kan ai ma su boy da ngara da sai di ne zarma ba su boy da zarma kula follo shi ba ai da su boy ai da su boy go wadi zarma go wadi afoga tappinga afoga hawisinga to ayam jinisil ayne nima tufala ayne nena tura ini ayre yisromo ayne anturu wala tata yisromo dia to ago am jininte ni ba yekta seda ngaga kore ala ma ay sam amal ko ha tango atom ago daru ay de ay dangi tango amone mutu hareme ini asurobo ini asuro oh ay nende hare ini asuro ila ni sabrima ay ko sabola ka oh ko ni beremi oh do tayne nigero karango gidio wala Niger kina si Afrique bo bore go fo donu ni mo bore mu kay ni no alko salam allo asiba allo allo oui salam alaikum allo oui allo ay Marseille salam Amoy no ibasa Marino Mari na dimar gina go Niger oui vite Wafo wito miki hinse ngar miki liga wal fulaki liga zami wito Morengor kan logi morenge isma isma ni pilo golo ayni ha morengor kan logi morenge isma ka tuwit Mari sa ringi dan wit am skoteno am sarbor dino fa kan se bay ka dum na hakko golo ya ha dum hakki ko am tulbe so dumora ura wafora nangu ayo zarman da mawuyo zarman mawuyo awala ni jarrokan aya
le Niger de Kani. Oui, c'est bon. Mais tu me là. Voilà, il Niger Kandia. Il me dit que il m'a dit ton gars il me dit ça bon. Aïe il t'a donné. Voilà, shinkafa da wake. Oh, shinkafa da wake. Mariya ayan tuni selma. Ok, c'est merci. Oh, il s'appelle qu'on a quel dimanche prochain, il va inviter surprise, inviter surprise comme cadeau, il comment? Il va faire inviter gini. Ayi mo menye ngi bonga dera, lamu mo dere ko il faut rapo. Oh, akene so minti hinka, irgi sambu minti hinka. Bo Maino irko tama. Aino Sakina. Ine Sakina yang dulu. Sakina. Mana yang irko Sakina? Kala es. Aida dini mardi ke Niger. Dumiyagga. Aina mana hara. Sakina mana hara. Ir bore. Sakina. Aida dini ora he bora dulu. Zangma. Mai chenga. Aina amu te kopte se moto solwa. Ara mo kopte ne. Kopta. Amu te kopta se moto solwa ne. Isi katu wapi. Aus koptu mo. Kopta sa ko kan igoga de zambar wai. Ina koptu mo. Ara ne desu mo kopta. Kopta no rogar bai. Wala desu mo wallahi. Am bakari sefa. Il kopta no rogar de sargir go. Uri sil famle ku kan wote. Irsi ni hora irsi famle kan wote. Kopta ni sa ko kopta. Ina tida super ya. Anu mati kan sumo. Iwa. Anu ni garuna ala. Iwa sangmayano. Oto dos zarba madifu. Sangmay pasya gabi. Ay bota. Zarba nganifu. Aide. Motor wala ka kwaro ni bay. Motor wala ka kallas. Chegadi ka kwaro boy. Ayo nyawai dadi nai. Jawini ni ay. Yo nyawai ni nariya. Pir. So angare nai surke. Usko mase. Nyamai te ni. Yo surka nyamai ni. Boko yang nyawai ni, tawi ni ayu kan nyawai. So warak ay ingene ga cirke ay da buana ne. Ikanya ne garo. Ayo kan nyawai dadi nai. Oh, ay mo wani wadi ni. Ama ikanya ne. Ikanya mai no. Ay am dumi ko laga jira. Il ko mi berendi. Merci. Donc, chers téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de notre émission Aïbassa, une émission de la radio-télévision Tambra spécialement conçue pour vous sensibiliser, éduquer et puis distraire. Apporter des informations dans le domaine culturel. Vous êtes sur Tambra TV, la meilleure chaîne panafricaine, la meilleure chaîne du Niger. Je suis Mignon. Aujourd'hui, le dimanche prochain, dans notre émission Aïbassa, et on va clôturer avec un artiste que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Altes, qui va nous parler de Dame 2007. Et on se dit à la semaine prochaine. Et merci pour tous les appels que j'ai eus. Il y a Malika, il y a Nadia, il y a Jibril, Iqbal Ilyasou, Igor Sekina. Bon, on se dit la semaine prochaine.
inshallah irga wodo ferga bende dunoi kango ni jarrade gudrum bay kuru o zaman bay irla wo matla faad no bo bakan sey boray bi tunu mina boro agul mo yima ni nigere no irla wo kango di atina sil boy wallahi ko la wo ne la gibi iro ne ba bo foka la wo la agul men kono matagba la fo won kan min ko ne zan kafa dik tari amma niger wo alhamdulillah usta boray ma irla bo dinki illa bo kina sino a fikran bono inchallah asina siècle mo bone. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se dit à la semaine prochaine inchallah et ciao ciao. Qualité ko kul kan sibarmai ganjima sosobu ganjima tutubu ganjima sosobu ganjima tutubu ora dinga kalkatara dinga jane bera adini masala bera anini garungu kaina bakkan aga murada amini bangu dini hauda bumaga nini garata nina ngwa nina da ni murado ra ni furni muradera bankuni bana loko choka agini cheni siza me kubo di senniya masite dala warga mini bahala go barkar ni gano man tinga nogin gana kamba din nan sadarga agarabana o me nidu ni sisu basannira ni te farki kan hando yoga ane hala ga ba kula mu yara sama smila hal subu dogaka aram magano ba subirha isi tayir mu dugara ganji mun sosobu he ganji mun tutubu wajja kanidia tubari kalla agonya di babu hirira ago ilkoy annurara akambogo aga nidi ga tari bebe asite haikula aigini hiji amira al-silami jimi wiza izi futuberi ayarda zama ga bani nidi kani dini onkuna ni sujo jere ni kamba ni go konda afo kan kamboga gayon kwara samo o kan kambo ni ka meno gaza aina hay ganji mun sosobu ganji mun tutubu nino dia nino na lambata nino koyaga on kuntiraka abisa handoga kuri manika aneni se bebe wallahi ay gitama jaro gaiga nisintin ga saw nisintin ga sungay nino lamba kosorai nisintin ga ne wallahi ni koy amma ni simila hal ni ta koy ay bora hal borgo waguku kunnum morguwa hal ni gine koy ay manza mane ay man koy bisa wallahi gundo din manata ganjigin sosobu ay ganji mun sosobu ganji mun tutubu nyandu jirta chine ya borkul manni ha nino kwarora jamag seda nine kan dir sappe nise jigete wa mugete nine irsiye ga faru nigir no tracteur nine irsiye ga duru irsiye ga harguru zamnigir no hari de doni pompi wallahi nyandu hanse ga madini man ka gini alkawlo tonandi irsiye gin sambu ganji gin sosobu du votte ka nyandu ay ganji mun sosobu ay ganji mun tutugu ir koy ni no koy C'est ton petit bidon, tes petits poignets d'amour, je trouve ça trop mignon. Même si les sauts dans la rue te trouvent un peu trop gras, pour moi c'est confortable quand tu me prends dans tes bras.